निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाल मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणि परमानंद माधवं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय पढ़ुचे, जो कि आज आम पढ़ा श्लोक संख्या 29। गत काली आम देखी जे भीष्मदेव विभिन्न शास्त्र पुराण युधिष्ठिर महाराज को समस्त धर्म कथा सब कहते। पुराण संबंध में आम देखिले जे जो पुराण आध्यात्मिक पुराण सब आमर इतिहास इतिहास माने किसी माइथोलॉजी नुह, इतिहास जहाँ घटना घटी भगवान आसचंदी टाइम टू टाइम आउ भविष्य कथा पुराण रे अच्छी, भविष्य पुराण अच्छी, कल्कि अवतार कथा अच्छी। इवेन जिते भागवतम होता 5000 वर्ष पूर्व जिते प्रकट होते कलिजुगर सब किसी लिखि दिया। गोटे सेकेंड दिंतु, गोटे मिनट। हरे कृष्णा, क्षमा करिवे। तो आमे देखिले जे पुराण गुड़ाक जदि आमे ताकू प्रॉपर्ली बुझवारे समक्ष न हो पारे, जमती कि तार जो सीरियल अनुजाई कि कौन आमे जानी पारने, तेबे भी आमे ताकू पूर्ण मात्रा रे ग्रहण करवा कथा, से डाउट करवा कथा नहीं। आमे प्यूरिफाई हेबा, आमे सेटा बुझी परिबा को कथाटा कोठी कोन पई कहा जाय छै। आज आमे टेक्स्ट 29 पढ़िबा। धर्मं प्रवदतस्य सकालः प्रत्युपस्थितः जो यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तुत्तरायणः। जेतेबेले भीष्मदेव वर्णाश्रम धर्मर कथा कहूथिले, सेतेबेले सूर्यंकर उत्तरायण गतिकाल आसी उपस्थित हैला।
ଯେଉଁ ଯୋଗୀଗଣ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ପ୍ରୟାଣ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର କଥା କହୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି କାଳ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦିଟା ଗତି ରୁହେ, ଉତ୍ତରାୟଣ ଦକ୍ଷିଣାୟନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଘର ପୂର୍ବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। 6 ମାସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି କରନ୍ତି, ମାନେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଉତ୍ତର ସାଇଡ୍। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା କୋଣ ଆଡକୁ ଏଇ ସାଇଡ୍। ଆଉ 6 ମାସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡରେ ଗତି କରନ୍ତି। ତ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତିରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇଏ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସବୁ ସମାନ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଇଏ ନାହିଁ, ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଉତ୍ତରାୟଣକୁ ସେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରାୟଣ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରକୁ ଟ୍ରାଭେଲ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କଥା ସବୁ କହୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀଗଣ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଉତ୍ତରାୟଣ ସମୟରେ, କାରଣ ଏଟାକୁ ପୁଣ୍ୟ ସମୟ ମାନାଯାଏ, ମାନେ ଧର୍ମ କର୍ମର ସମୟ ମାନାଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ତ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସେଇ ସମୟକୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ, ନହେଲେ ଏତେ ସମୟ ସରଶଯ୍ୟାରେ କାହିଁକି ପଡିକି ରହିଥିଲେ? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ତାପରେ ବି ସେ ପଡିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପଡିକି ରହିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ସେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତରାୟଣ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ଚାଲିବେ ତାପରେ ସେ। भावार्थ श्रील प्रभुपादଙ୍କ द्वारा श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। पूर्ण सिद्ध योगीगण सेमानंकर इच्छा अनुଯାୟୀ भौतिक शरीर त्याग କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏହା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା 8:14 ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଶରୀର ସେହି ସମୟରେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଅତି ପ୍ରଖର ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପରବ୍ୟୋମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀଗଣ ଏ ସୁଯୋଗର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯୋଗ ସିଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଗୀ ଏ ପ୍ରକାର ଅତି ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେପରିକି ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ। ସେମାନେ ଖୁବ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଇପ୍ସିତ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯୋଗୀଗଣ ଖୁବ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଭୌତିକବାଦୀ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ଏପରିକି ଭୌତିକବାଦୀ ଯଦି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଏବଂ ସେ ଯଦି ଘଣ୍ଟାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଇଲ ଗତିରେ ଯାନ ଚଳାଇ ଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ କିପରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ତାଙ୍କର ଜଡ଼ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାତି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ
ये सुवर्ण सुजोग आसी पहुंचीगला से परम सम्माननीय भगवान श्री कृष्ण धर्मात्मा पांडवगण एवं व्यासदेव आदि विशिष्ट मुनि ऋषि मान समक्ष शरीर त्याग करने निमित्त प्रस्तुत हो गले। देखो आम शरीरटा केमती त्याग करवा नॉर्मली आम मानकर कौन आम जानिने आम केते मरिबा कौन ए सब माने मृत्यु केते भी आसी पहुंची जीव आउ केमिति मरिबा हॉस्पिटल मरिबा घरे मरिबा सड़क रे मरिबा विदेश रे मरिबा देश रे मरिबा किछि 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 जानि किंतु जे भक्त भक्त भक्ति योग हला कि जे भी जोगी जे कौन से जोग रे अछि से सेटा जानि था तार मृत्यु केते आसीबो काहेकि ना से भक्ति रे से शक्तिटा प्राप्त होता जानी पारे मृत्यु आसीबो मृत्यु एबे आसीबो आ सेति पाई से प्रिपेयर था ताठारु उच्च जोगी से कौन से मृत्यु को मध्य स्टॉप कर दिए से मृत्यु को मध्य वेट कराए ना एबे समय आसी जेतेले समय आसीबो से समय रे मो मोर शरीर ता छाड़ी काहे कि ना से माने जेमति शरीर ता छाड़ंती से शरीर छाड़ला परे से अन्य लोक को आत्मा को से निजे नियंती निजे निजर आत्मा को निजर प्राण वायु साहाय्य रे ऊर्ध्व करिकि एठु मूर्धनि रो एठु बाहर करके नहीं की जानती तो आत्मा को बाहर ये किछ टच करेनि किछ नहीं बट ये जो प्राण वायुटा जिते बाहर से समय इथरे होल हो जाए आम देखे लोक मैंने जिते शरीर त्याग करती झाड़ा हो जाए परिश्रा हो जाए एमती हुए ना से झाड़ा परिश्रा से बाटर प्राण वायुटा जाए आत्मा टच हुए प्राण वायुटा जाए प्राण वायु थ्रू रे आत्माटा जाए तो जो माने जोगी माने से माने मुंड आत्मा को बाहर करते फाटी जाए मस्तिष्क फाटी आत्मा प्राण वायु द्वारा फाटे प्राण वायु को से नियंत्रण कर जो प्राणायाम प्रक्रिया जो चक्र गुड़ाक उठाती है गोटे गोटे चक्र अच्छी तो से चक्र को उठे उठे टच कराती आत्मा को बाहर कर से जो आत्मा से जो डेस्टिनेशन चाहती से डेस्टिनेशन को डायरेक्ट जाके पहुंचे ब्रह्मलोक को जाके पहुंचे तपलोक को जाके पहुंचे सिद्ध लोक स्वर्ग लोक जो चाहिए से जाके पहुंचे एटा हला जोगी माने करि पारंती काहेकि ना तांकर सिटे शक्ति थाए आउ भक्ति जोगी ए सब प्राणायाम एगुड़ा किछ करिवार दरकार पड़े भक्ति जोगी पूर्ण मात्रा रे कृष्णंकर पाद पद्म रे कौन तार इच्छा को ये कर दे था मिसई दे था तो से जहा कृष्णंकर इच्छा सेटा किंतु से सब किछि जानी था जमती कि आमे गोटे बहुत सुंदर एग्जांपल श्रील गुरुदेव कहते तांकर ये अजा थिले तांकर अजा माने मामू अजा तांको मां पाट महादी बापा जी तांको मामू घर गदेगिरी गोपाल सेवा करथिले तांकर अजा से बहुत बड़ भक्त थिले तांको अजांकर ना काहाकू मने अछि बाउरी गिरी ना तांको अजा मन पड़े गुरुदेव अजा जी से जिते एज होगा बहुत ओल्ड एज होले तो पचारे घर एकादशी को दिन पड़ुची तो घरे कहले आओ 3 दिन पर तो से कहले ठीक अच्छे आम एकादशी दिन शरीर छाड़ा से कहते तापर जो दिन एकादशी है पचारे आज कौन एकादशी से जो एकादशी कहले हाँ आज एकादशी कहले हाँ आज आम शरीर छाड़ा पुणी थे आउ समस्त कहले कीर्तन कर ये कर से शरीर पेट
तापर से शरीर छाड़े समस्त कीर्तन करते कही कहीका जे आम शरीर छाड़ा गुरुदेव अजा से गोपाल भक्त तो से जे शुद्ध भक्त एगुड़ाक किसी ये ना से जानी था सब किसी नेक्स्ट गति भी जानी था कहीं ना से यही शरीर रे थाई कि मध्य से भगवान कर सेवारे था जोग माया द्वारा संचालित आउ महामाया शरीर काम करें कारण से भक्ति जोगी बड़ बड़ भक्त से शुद्ध भक्त तो से मृत्युर कालर प्रभाव रुहे से निज इच्छा रे शरीर त्याग कर अच्छा इच्छा कौन देखा ब्रह्मा भीष्मदेव ये कह भीष्मदेव इच्छा मृत्यु थिला जिते इच्छा है से मृत्यु कर किंतु भीष्मदेव तो भक्त ना आ भक्तर इच्छा कौन भक्तर इच्छा है जहाँ भगवान कर इच्छा सीटा भक्तर इच्छा भक्तर किसी इंडिपेंडेंस नहीं भक्त केवल से चाहे जहाँ भगवान चाहती भगवान कर जहाँ इच्छा सेटा भक्त अंगीकार कर भगवान कर सेवा ही सब किछि जदि भगवान कर इच्छा ही भक्तर इच्छा ताले भक्तर किछि स्वतंत्र इच्छा रहिला कि भक्तर किछि स्वतंत्र इच्छा नहीं ताहले एठले काहे कि कहला इच्छा मृत्यु भीष्मदेव चाहिथिले उत्तरायण आसिले से त्याग करिवे काहे कि एटा भीष्मदेवंगर इच्छा मृत्यु थिला और तापर तांगर इच्छा कले मृत्यु करिवा त्याग करिवा पय उत्तरायण आसिला एटा कोन भीष्मदेव तो एते बड़ भक्त महाजन तांगर इच्छा तो कृष्णंगर इच्छा यार अर्थ है जो इच्छा मृत्यु अर्थ है एटा कृष्णंकर इच्छा जे से उत्तरायण समय शरीर त्याग करे तांकर इच्छा नुह आपात विचार रे आम देखा हाँ भीष्मदेवंकर इच्छा थिला तांकर इच्छा मृत्यु वरदान थिला एते शक्तिशाली थिले उत्तरायण को वेट कले जोगी का भलिया से समय से शरीर छाड़े निज आत्मा को निजे अन्य लोक को नहीं गले बट से एते बड़ भक्त तार तत्व विचार जे देखिबा ताहले एके सिंपल प्रभुपाद सब किछि तांगा बुक्स रे देई चंदी हमको बुझिबा को हबो हां श्रील गुरुदेव से या कहंती जो लोक माने कहंती प्रभुपाद एबीसी देई चंदी एबीसीडी ना ना प्रभुपाद गिवन एवरीथिंग किछि बाकी नहीं ये जो प्रभुपादंग पर्पट जदि हम पढिबा या बाद रे आ किछि शास्त्र पढिबा दरकार नहीं सब किछि एथिला सब किछि एथिला एटा बुझिले हम सब शास्त्र को बुझिजिबा केते सुंदर एठे प्रभुपाद लिखि देइ चंदी देखंदो एटा कोन दरकार थिला लिखिबार किंतु से लिखि चंदी एठे काहे ना एरो बहुत डीप मीनिंग अछि जो माने भगवान कर इच्छा अनुसार निजर इच्छा पोषण करंती हां आत्मानुभूति लाभ करथिबा व्यक्तिगण जो माने भगवान कर इच्छा अनुसार निजर इच्छा पोषण करंती से माने सेमानकर भौतिक शरीर से ही समय त्याग करंती जेतेले अग्नि देवतांकर ज्योति अति प्रखर हुए एवं जेतेले सूर्य उत्तरायण रे गति करे तांकर इच्छा कहले भीष्मंकर इच्छा मृत्यु तांकर इच्छा अनुसार होउची किंतु से कहले जो माने भगवान कर इच्छा अनुसार निजर इच्छा पूर्ण करन पोषण करन माने तांकर इच्छा किंतु तांकर इच्छा कौन या भगवान कर इच्छा माने अल्टीमेटली सब किछि भगवान कर इच्छा से सेटा को ही इच्छा करंती से तांकर निजस्व इच्छा किछि नाही से हेले भक्त भक्ति भक्ति जोगी से हेले भक्त तो से मानकर निजर किछि इच्छा नाही किंतु आमे माने बुझिबा आपात विचार से तांगर इच्छा थिला से उत्तरायण शरीर त्याग करबे से शरीर त्याग करबे बट वास्तव रे एटा तांकर इच्छा नथिला एटा भगवान कर इच्छा थिला केमिति भगवान कर इच्छा थिला ना से वेट करचंदी भगवान कर इच्छा भगवान कर इच्छा कौन युधिष्ठिर को आनी की आसीबे भीष्मदेवंग पाखकू भीष्मदेव तांकू समस्त गुह्य उपदेश गुड़ा देबे धर्म शासन वर्णाश्रम सब उपदेश देबे जोटा कि लिपिबद्ध होइक रहइबो आगामी जीव मानंग पई अन्य जुगरे जीव मान सब ताको पालन करिवे आउ भगवान को आड़ को भगवान को पाइबे तो से शिक्षाटा देबा पई
ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭୀଷ୍ମଦେବ ଦେବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେତେ ମହାନ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୋହ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଭଗବାନ କହିଲେ ବି ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ଭଗବାନ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ରାଜା ହୁଅ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ରାଜା ହେବିନି, ମୋ ଦ୍ଵାରା ଏତେ ସବୁ ମରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ମତେ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ନା ଏଇ ସମୟ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ମୁଁ ରାଜା ହେବିନି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭୀଷ୍ମଦେବ କହିବେ, ଭୀଷ୍ମଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। କେମିତି ଭୀଷ୍ମଦେବ କେମିତି ସବୁ କହିଲେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରବଚନ ଗୁଡାକ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ ଆଇନ ଜୀବ ପାଇଁ ଆଇନ ବୁକ୍ ପୁସ୍ତକ, ଆଇନ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉଥିରେ ଜୀବ ଚଳିବ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆମେ, এটা ସବୁ ମହାଜନ କହିଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମଦେବ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଆସିଲେ ଯିବି ଏ ସବୁ ଆପାତ ବିଚାରରେ। ହଁ ସେ ୱେଟ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଯିବେ ଶରୀର ଛାଡିବେ, ଉତ୍ତରାୟଣ ଆସିଗଲା, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର। ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଆସିଲେ ଯିବେ, ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ସବୁ କିଛି। ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୋଷଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ବରଦାନ ଥିଲା, ସେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ କଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ତାପରେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଉତ୍ତରାୟଣରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଯୋଉ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତା ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଏ ତ ଯାଇପାରିବାନି। ଏଇ ଯୋଉ ତାରା ଗୁଡା ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଇନ୍ସ କଣ କରୁଛି, ଯୋଉ ତାରା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ବି ବହୁତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ତାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ତ ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ଯାଉଛେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ବାଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକର ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ। ସେମାନେ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଉଛି। ସେଠିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫେରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ସିଚୁଏସନ ହଉନି କି ଏଇ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତିଆ। ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଇଲ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବେ, ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ତପଲୋକ, ଏଇଗୁଡାକ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଏଇଗୁଡାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ବିଦ୍ୟାଟା ଅଲଗା। ଏଇ ମେଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଏଇ ରକେଟ ଏଇ ସବୁ ଦ୍ଵାରା ସେ ଯାଆନ୍ତିନି। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀରରୁ କାଢନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରପର ସମୟ ଆସିଲା, ଉତ୍ତରାୟଣ ଆସିଲା, ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ବହୁତ ପ୍ରଖର ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀରରୁ କାଢନ୍ତି ଆଉ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେଟା ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସାଇନ୍ସ, ସେଟା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା। ସେଇ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାଠ କରିବ, ସେଇ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ବଞ୍ଚିବ, ସେ ସେଇ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହବ, ସେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ତା ଏଲାବା ଏଇ ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ ନ କାଢିକି ମଧ୍ୟ, ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡିବା ପାଇଁ, ଶରୀର ନ ଛାଡିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକକୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସେଇ ସିଦ୍ଧିଟା ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ସିଦ୍ଧିଟା ପାଇଲା ଲୋକମାନେ ସେଇଟା କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ସଟନଲି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭକ୍ତିର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେସନ ଗୁଡା ଦଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଭକ୍ତର କିଛି ସେପାରେଟ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଉତ୍ତରାୟଣ ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଥିବେ, ଏଇଟା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଘଟିତ ହଉଛି। ଆଉ ଯୋଗୀ ମାନେ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ହେବା, ଭକ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମକୁ ତା ପାଇଁ ସେପାରେଟଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବନି ଯେ
ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେବ, ମୁଁ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭଲ ଲୋକକୁ ଯିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ସ୍ୱତଃ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ହିଁ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାଟା ମିଶେଇବା, ନିଜର ଆଉ କିଛି ରଖିବାନି। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଏ, ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଜୀବ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ करे, शिष्य ହେଇଯାଏ, ତ ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଦିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ହିଁ ତାର ସବୁ କିଛି, ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଟା ତାର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ସେଟା ତାର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ସେ ଆତ୍ମସାତ କରିଦିଏ। सिमिलरली ये भक्त से भगवान का पाद पद्म में निजको आत्मसात कर देता है। गुरु शिष्यंकर सुंदर एग्जांपल दियंती, कबीर गोटे भल दोहा अच्छी, कबीर गुरु गुरु गरुआ ऐसा मिला, मिल गया आटे लोन, जाति पाति कुल मिट गया, नाम धरेगा कौन। कबीर जी लिखुचंदी माने अरे कबीर मते गुरु एमतिया गुरु पाईगली, मु गुरु पाईगली जे जेमती अटारे लुण मिसी, आमे माता जी माने सब अटा करंदी ना चकटंदी ये करबा पाई, रोटी करबा पाई, तो अटारे लुण पकांदी, तो लुण पकेला परे तापरे ताको जेतेले मिले देवा, तापरे और लुण काढी हेबा कि, लुण तो मिसी गला ना ता देरे, मिल गया आटे लुण। लुण अटारे मिसी गला, आ तार लुणर आउ किछि अस्तित्व रहिला कि, सब अटा हे बहुत अटारे अल्प टिके लुण मिसी गला, आ लुण बाहर करि परिबा आउ ना। तो जेमती जेतेले गुरु मु ग्रहण कर देली, जेमती अटारे लुण मिसी जाए, मु तांका सहित आत्मसात हो। वर्तमान मोर जाति पाति कुल किछि आउ नाही, मोर ना आउ किए धरिब, किए कहबो कबीर बोली, मोर आउ किछि नाही, मु किए, मु गुरुदास, सिंपल, आउ किछि ना। जीव किए, जीव है कृष्णदास, आउ किछि ना। हम जेतेले हमर नाटा चेंज होची, दीक्षा नउची, हमर ना पडुची कोन कृष्णदास होची, दास टा इंपोर्टेंट, ना इज डिफरेंट, बट ना सहित दास टा रहिबा अछि। दास न रहिला ताले हमर दीक्षा हेनी, दीक्षा ले दास टा रहबा, काहेकि ना हमर संज्ञाटा चेंज हो। वर्तमान आम आउ से पुराना लोक नुह, आम हेलु कृष्णकर दास, कृष्णकर नाम गोटे दास लगे, कृष्णकर भक्तर नाम दास, दास आमर निजर सेपरेट चॉइस, सेपरेट आइडेंटिटी आउ किछि नाही, हमर अस्तित्व आउ नाही। तो सीटा हला भक्त, तार निजर अस्तित्व किछि न था, से भगवान को सहित तांगर पाद पद्म आत्मसात कर, जहाँ भगवान का इच्छा सेटा ही तार इच्छा। सेही पॉइंट का एथिरे श्रील प्रभुपाद आनिचंती, आउ भीष्मदेवंकर आमे एटा जानिबा कथा जे भक्त, भीष्मदेव एमितिया भक्त, कि भक्त एटा को आमे आपात विचार रे न नै कि तत्व विचार रे ग्रहण करबा कथा। से इच्छा मृत्यु करचंती निश्चय, किंतु से इच्छाटा भगवान कर इच्छा, तांकर इच्छा नहीं। ठीक अच्छी, कहार कौन प्रश्न अच्छी कि समस्ते सब किछि बुझी पारले? ठीक अच्छी, जब भी किछि प्रश्न नाही ताहले आमे पुणी मंडे रे श्लोक संख्या 30 जीवा। एटा बहुत इंपोर्टेंट सब येडा, ध्यान दे के सुनिबे, तो हमें बहुत किछि पाइबा, भक्तिर रस, भक्तिर सुख। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। श्री गौर जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। प्रभु